Yɛda Nyankopɔn tie di ampɔ no ase. Deɛ twe no yɛ mpanhwe no. Yɛde n'ase na yɛ yinkanfo ne ma no. De wɔnam Awurade Yesu so de adom me ne matiefoɔ nyinara. Na dada nyinaa wɔde n'afutusɛm ma ne nkoa ne ne mfaa. Na wɔtintim ase. Na wɔde bɛdu saa mpɛmpɛnso yi. Yɛda na wisia yɛda ase anapa no na yɛhwɛ anwummerɛ deɛ. Ti na da Yesu so ɔmedi anim kan yɛ. Na sɛ dada nyina ɔyɛ ma yɛ no ɛnɛ de wɔnyɛ ma ne mmoro so. Na wɔma asɛm no fuso konkon ɛnhyɛ me ne matiefoɔ nyinaa ma. Na ɛntra yɛ mu sɛ subra ɛnwe da biara da. Na asiesie kodo yɛ brɛ no. Na dan kɔ bodi afrɛ no ayɛ me ne matiefoɔ nyinaa dia. Yɛwurade Yesu din mu ne abɔmpa yɛ adom nti amen. Amen. Me tia matiefoɔ nyinara. Ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Ɛna so yɛda so wɔ de suam. Yɛ egu so a yɛsua sɛ Bible me ate ase sɛ adekye biara hoi ɛsɛ sɛ yɛde ɔsom ayɛ n'adwuma. Yɛbrɛ no nti ɛna adesua no wato din sɛ the whole armor of God. The whole armor of God. Na kyerɛ sɛ wode ba yɛn kasa yɛka nkasa mu a Onyankopɔn akodie no nyinaa. Na wotena ase na abusa sɛ deɛ nti na yɛka akodie ho asɛm a me ne umienu a yɛ Kristo akyidifoɔ no sɛ yɛbɛgye atwum o sɛ yɛnyi ntom o. Yɛwɔ ɔtamfo bi wɔ atiasefoɔ asase so wɔ anam a sɛ yɛdi Kristo akyi no yɛne no ɛwɔ ntɔkwa anaa ɛko. Ɛno nti na Kristo a wɔno nim deɛ wɔsum ne ha mu nyinaa no wɔbɔ ne mma kɔkɔ na wɔmiadi nneɛma nyinaa hu nkan na wɔkyerɛ yɛ sɛ ɛnam ako a ɛda me ne umienu anim wɔ wiase mu yɛ a yɛko no nti no yɛmfa ɔno Kristo n'akodeɛ no nyinaa akodeɛ no nyinaa o ɛmfa nhyɛ. Na ko no deɛ ɛma anuanom ɛyɛ nwanwa kakra ne sɛ ɛnyɛ honam mu ko sɛ wohunu sɛ adoa mansa anaasɛ yɛabrɛfu ni anaa kwaku maanu ni daabi ɛyɛ sunsum ko. Ɛno nti na Nyame ɛka me ate sɛ yɛmfa n'akodeɛ no nyinaa nhyɛ. Timi no mienu wɔ asɛm bɔ ne pɔ. Si yɛ de Nyame akodeɛ no hyɛ sɛ de wɔka ne deɛ a yɛ sitie Nyame no asɛm deɛ a ɛne mpane se apɛsɛ no yɛnsuro no yɛsuro ne mɛtɛɛ wɔbra yɛ nam Yesu kwan so. Enti yɛntie sɛ atwerɛ kronkron ne ka no. Efesofo nwoma no etie yɛ nsia no ntwerɛ so du kɔpem na duo no. Yɛntie Nyame asɛm. Rela kɔ akenkama yɛ. Paul ma ɔtwerɛ kɔma Efesofo asafo no etie nsia. Ne ntwerɛsoɔ a ɛyɛ edunu kosi ne yimu yɛ edunu no. Tifi asɛm honhom fam atamfo. Yɛntie wɔ se honhom fam atamfo. Atamfo no a yɛne wɔn mu ko ne yɛmfa ani hu wɔn no. Ɛno nti na Kristo ɛka kyerɛ n'akyidifoɔ nyinaa sɛ yɛmfa wɔn Kristo n'akodeɛ no hyɛ. Na Yesu bɛkyerɛ akodeɛ a yɛmfa nhyɛ no. Kɔi. Die akyire no. Wɔ se die akyire no. Mama mo nyɛ den. Me ne omi ne yɛgyidifo na Kristofo di Yesu akyi a yɛpɛ heaven akɔ no. Wɔ se yɛma yɛn ho nyɛ den. Awurade na hoɔden tumi. Awurade Yesu Kristo ne na hoɔden tumi. Wɔnyɛ macho sɛm. Wɔnyɛ soja sɛm. Wɔnyɛ police asɛm. Ɛna wɔnyɛ sɛ sika sɛm. No. Wɔ se yɛn ho nyɛ den wɔ Awurade Nyankopɔn ɛne na hoɔden tumi ne mu. Sɛ Nyame asɛm no te yɛ mu. Kristo Yesu abrabɔ no wɔ yɛ mu. Yɛnam Kristo kwan so. Yɛnam tenene ɛne ahoteɛ no kronkron mu anaa. Ɛne na dɔfo nom yɛn ho bɛyɛ dene asene osisire ɛne gyatampo. Kɔsoma me. Mo nhyɛ Nyankopɔn akodeɛ nyinaa. Wɔsite yɛnhyɛ Nyame akodeɛ no nyinaa. Na mo atimi agyina. Na ɛko na da anim nti yɛtimi agyina. Ɛne ɔbonsam ɛne ɛdɛ. Ɛne ɔbonsam na ɛdɛ no adi asi. Ase ehia madwene mu dɔ. Sɛ bonsam timi fa kwati kwan so na da so sɛdeɛ bɛyɛ na wɔbɛ convince a Kristofoɔ na wɔno na hwe wɔn akɔdi n'akyi. Nti wɔsi yɛmma yɛni na hɔ. Wɔsɛ na mo atimi agya ne ɔbonsam na ɛdɛ no adi asi. Efiri sɛ. Ɛyɛ ni mogya ne honam. Yɛdi o efiri sɛ deɛ nti a yɛ ɛsɛ sɛ yɛhyɛ Nyankopɔn akodeɛ no sɛ ɛnyɛ yɛ ne honam ne bogya na anya. Na mmom yɛne mpaninie ɛne tumidie ɛne wiase sum atum ɛne
ewiase mu sumu atumfo yɛntie ne ye esum atumfo a wɔmfa w'ani hu no wo so light ne bright sɛ de kwa wo hu no ɛne amɔne ɛwɔ soro hɔ no what I say wo so light man nation kwa wo hu no fi sɛ wɔn mu wɛke wɔ spirit sunsun mu ɛne ahomɔne ɛwɔ soro kasa ahomɔne ɛwɔ soro hɔ no mu a nyɛ sɛ bia ɔmo wɔ wie mu o na emo pɛsɛ ɔkyerɛ sɛ ahomɔne no wɔn mu a wɔn tumi no ɛkɔ nkan what I say wɔn powers no ɛyɛ heavy turo kasa ahomɔne a ɛwɔ soro na ɛto so sɛ me no mienu edi Kristo akyi na Kristo Yesu tie mu a yɛdi saa nkrɔfoɔ mu nyinaa so nkonim moma yɛwie mfi yɛadwum bi yɛto wɔ se kristoni mɛnyi wahom da bi mɛnso daeɛ da wo ho adwow ɛberɛ a wonya nka wo sɛ wo bo yi ɛberɛ a nkunim abotire ɛnya nhyɛwe ɛnyɛ w'adwene sɛ wawie pɛyɛ the Bible kasa wɔ se deɛ ɛnsɛ ogyina hɔ no ɔnhwɛ yie ɛna wahwe ase the mɛnso daeɛ da wo ho adwow na watamfo mfimfini te wɛn na sɔn ɛna Yesu ka kyerɛ no nyɛ ne honam bɔ gyina nya mpani ne yɛtumi die ahommɔne a ɛwɔ soro hɔ no mo no na wɔka sɛ ahommɔne a ɔdɔfo hwan ne nam na wɔse mahyia bɔnsam da hwan na wɔse o mahyia bɛyie de wɔnie na mmom no bɔnsam no wɔke fa nipa mu sɛ na bɛrɛ ntiri mpɔn bɛbɛm that is why Yesu ka sɛ me ne umi enu no yɛmo yɛ ni na hɔ na apart from so wɔkɛfa enipa mu no wɔsan wɔkefa sunsun mu sɛ wɔbɛtumi ayɛ biribi a wɔpɛ sɛ woni Kristo bambɔ a deɛ wɔpɛ so ɔto bia wɔbɛtumi ato na Yesu tumi ne bambɔ a ɛburu tumi nyinaa so nti no ɛna ɔbɔ me ne umi enu ho ban yɛda ne yɛasɔle ahoɔden de tumi fi sɛ yɛda Bible so nyame ahyɛ na bɔfoɔ sɛ wɔnhwe yɛ so yɛkwan nyinaa mu wɔbrɛ yɛte Kristo nwunu n'ase anya sa ko tamfo no de ayɛ hanam ama ne se sɛ de David kan wɔ Psalm 124 no sɛ nya duade na wo ya fa ma Israel kan atamfo so tie no na bufo do tie no ko amemre yɛ nimu no kan nsuo abɔfo ekra so asubɔnten abɔfo ekra so nsuo yɛ hantan na asedan kan yɛ duade Yesu Kristo sɛ wɔamfo yɛ hanam ama tamfo no se na fidi na bubu ne yɛ kra dwe na fofiri so nko fidi no fisɛ nyɛ ne honam ne bogya na anya sɛ ɔkɔ no ɛyɛ physical ohu sɛ so masini ɔbɛntini na metimi di tuo anaasɛ mede aba sekai pia agyan ɛna ɛkɔ no ayɛ spiritual war nti Yesu so yɛhia sunsun mu akodeɛ na Bible bɛkyerɛ sunsun mu akodeɛ no ɛyɛ nyame asɛm kɔsoma me ntwa so dumiɛnsa na ti bi asɛm Onyankopɔn akodeɛ ti osu nyame akodeɛ no wɔkyerɛ no akodeɛ ne ntie yɛnti wɔsi ɛnam sɛ yɛne honhomfi ɛne ahommɔne esuma tumfoɔ yɛmfia ne hu wɔn na ɛko nti no yɛyi nti monhyɛ Nyankopɔn akodeɛ me ne omienu no a yɛyɛ ready si yɛdi Yesu akyi yɛpɛ heaven akɔ no yɛnhyɛ nyame akodeɛ no nyinaa ha yɛntie ne ye agyidifo na Kristofoɔ yɛnhyɛ nyame akodeɛ no nyinaa nyɛ sɛ yɛfa bi ne yɛgya bi sɛ wofa bi na yɛgya bi baabi a bɛda hɔ no bɔnsam bɛto akodeɛ no amana bɛbɔ hɔ enti ɔsɛ wo dress fi utiri nyi so kosi wo mawura no ɛkwan ya na baabi a ma memfa nneɛma bi nya fato ho bra Goliath ni David be hia no na Goliath fi so osiesie no but na ni de wanfa bibi ankata nti ɛboɔ no ɛhɔ ne kowura ai baabi a ne hoda no ti paresi ɛda ho paye a ntate nya kwae de bɛyi ewuram on se tie ɛno nti ɛnne Yesu ka kyerɛ na kidifo sɛ yɛde yɛmfa nyame akodie ni nyinaa na matimi agina na yɛtimi agina dabɔne no bɔnefoɔ no wɔde sɔhwɛ amane wɔ haw ɛkon sunsun mu ɛba bɛsɔ akristofoɔ ahwɛ ɛbɛtu akristofoɔ so sa no na wɔde amane ne kyɛ sɛ akɔnyɛsɛ nyinaa mu pɛ sɛ menu mi yɛ pa ba wɔ Kristo sum no mu yɛ bɔnsa mo hwaa no ɛno ti no yɛmfa Nyankopɔn kodie nyinaa na yɛtimi agina dabɔne no mu na mo yɛ ne nyinaa wi a yɛgyina hɔ enti yɛnyina hɔ gyidifo yɛnyina hɔ na momfa nokora mmɔ wati akodeɛ no akodeɛ edi kan ɛnokorɛ yɛmfa nokorɛ ne mmɔ yɛasene nti Yesu kan wɔse sɛ mohu nokorɛ no a nokorɛ bɛma mo yɛde hye na moade mo ɛnso nnɛ nokorɛ ahwe ase ama nkontompo odi adeɛ
eti nne no kura fra Kristofo anum ene yanka no kura o enkanka kasafidie e ba ya efrem mobile phone wojina tamale woso wo mokumase yana na adwen se wo kana kwa wodafo memma wuri amfi Christians chapter 12 verse 13 and 14 was asem na yeye de atie nyina ne se so awade Nyankopɔn na di nim na ansem so wani nipa nyina asɛdeɛ na ne yɛ nyina tie aye ne yɛ nyina Nyankopɔn be de ɛbɛba atemmom enti wadwen se ɛtoro keto bi na wudi me boa buta se Ananias ne Safaria ɛde no mu wuye atoro de ewu kontompo but in the case of four bibia say a light oh we de nyahwe Bible say mole kakakra no e ka mole ni nyina na homa e na tikitibɔ wo da se ti yehwe de ye ne yie na nsuo kokoko no na yankrema ti ne Christopher de nyamsom ne di agro wobi akɔhwem pena ɛda na mpena chi ne wa frɛ ne yere sɛ oh me ka asɛn ɔmo yusika me ka asɛn timantimi ama na mi wa ɔde ɔba fa kɔhyɛ hotel ho na dada no na saa nneɛma na woyɛ no wobɛyɛ date mi anya hoɔden agina sɛ wo ne bonsam bɛdi asie ti ne asɔlifie ye hurudwam ye tia bonsam so hwɛ wo de dwama bɛtumi tia bonsam so what the crown bet me tia bonsam so what the atro bet me tia bonsam so na braba kontompo duabo enne asafo mamienu tia sol ba komu na ye twempra wo bat mi fa memma num na wo chepu num e wo do to so de frɛ obi a be ma so timi fa ma be sensia wo be de tia me tia bonsam so na se kabinu mienu nam Kristo kwano so ene ye fa nyame akode ndia ko sempa me hu seta so fi so ahwe ase nyinam me mam to mi se muntie tie na kode nyina so wonti munya mo hwe na hazo supani se salanta tia oto a wo hwe ntadia na wo ko bragu so a won so ampa fe nam bonsam no nya yize sao na se me no mienu ye dina Kristo na Kristo tie mu dia ya be fa nte se nwa ne de nato yakentem fi se Kristo edi ne sunkunim na nayi a wada so di ne sunkunim hallelujah amen kosoma me na mo nhyɛ tene ne nkatabo no na mo fa asomdwe asempa no what ye nhyɛ tene ne nkatabo ti ne asɔrfie tene ne wɔ hɔrɔde akɔ tene ne nkatabo fi se kronkron ani ahotie mu ana me no mie ne bɔ mpa ye Onyankopɔn yɛ bɛyi etie ye ti se me no mie no ti asɔre dem na se ya mo kronkron bra bɔ ne ahotie abra ba ye mpa bɔ ne akyiwade and one thing Isaiah chapter 1 verse number 15 ne kan no was se mo tre mo nsem o meyi mani ahinda mo man pa bo do so me de mintie fi se mo gya keka mo nsem dware na mo ntem ho na mo nyi mo ne ye mo bone ne firi mani so na mo nya bone ye na mo nsia papa ye na mo hwe atentene ye hwe atentene na mo ntetino ye ntetino minfo wan se sitie eti me na omienu ti asori ni edi bone a odofo enya dia Kristo tumi ne betumi abo ye ho ban no Awurade Nyankopɔn ho te wo ye konkroni enti o se no ye konkron ye so enya konkron fi se eno mount akrase no ene tubo mu ti na wo sem se wo ba bi ti asori dem adwama to kon no wo se me botons won ne ka je se tons ti dwamanfuo mu tons no ye ka no eye konkron ade o tons enti dwamanfuo mu enti obi a wonyinsa no ye atu agu mu ene enti obi opentokwa mu wo ye aka obi a wagya ne kunu wagya ne yere na nyina nyame asem so no wo ye de ko tons ene enya Yesu Kristo konkron tons bi na abo bonsam tons na abo fi se ade bi a Kristo wo bia no bonsam so onde be counterfeit titi asiye tinne obeti asole dem etiem hiri baba na kwa te sei wo fi won koda ne mpran nchen ne boni ne nipadi ya beye det me genda boni ni mu ene bonsam na dade ati to se ye de be ye fa de be ye tenene etodofo with that holiness no one can please God se konkran bra boni ye mo ye ntimi so nyame ani o
ɛno de sɛ bebree mpaebɔ nuru nyankopɔn anim fi sɛ yɛyi kronkron abrabɔ no afiri mu na bible so say wɔde bɔyɛ ni mpaebɔ ɛyɛ nyankopɔn akyiwadeɛ na nasoɔ bia ma ateneneefoɔ mpaebɔ hallelujah amen awurade bɛhyɛ de bɔyɛfoɔ ase na ateneneefoɔ fie de ɔbɛma n'atim kɔ so ɛbɛn no nti na momfa asomdwie asɛmpa yɛmfa asomdwie asɛmpa ahodasoɔ no ɛde sɛ yɛanan ne nyinaa akyi no yɛnsue nyame asɛm no yie adekyi na de san nti na sɛ Paul kaeɛ no bata kenkafo to nkyɛkyɛm kɔsɛ mɛba sɔ nkyɛkyɛm mu dendenden ɛnyɛ mu kura no ɛro ne wo nkwa kɔ so na ne nyinaa akyi no monkura gyidie kyɛm ne nyinaa akyi yɛnkura gyidie kyɛm a mode bɛtumi adum abɔne yɛbɛtumi gyidie yɛwɔ ne Yesu mu sɛ Kristo tumi buru tumi nyinaa so enti yɛnam Yesu Kristo di mu ɛkɔ bɔnsam so yɛde so nkunim wɔ bra de Kristo hyɛ sɛ nyɛ no yɛnam mu pɛpɛɛpɛ no yɛbɛtumi adu bɔnsam no bɛma ɔyɛ dɛ ɛredɛw no na momfa nkwagye dade kyɛ yɛmfa nkwagye dade kyɛ no ɛne honhom nkranta ɛne nyame asɛm hallelujah fi sɛ Bible meɛte aseɛ sɛ nyame asɛm no wɔ nkwa tumi wom ano yɛ nam sene nkranta nifa no biara to sɛ yɛmfa nyame asɛm no that is why somafo Paul ɔka kyerɛ kɔmfoɔ no Elima what aseɛ was ba Yesu was hwɛ wo bonsamba tere ne nyina tamfo wani bɛfira wo hunu awie kosi dabi what aseɛ why ne bɛtimi ne Nyankopɔn di asie wo kan Acts chapter 13 verse 6 ne kwa wo behu ɛyɛ brɛ ntia nkan eti yɛmfa ɛde bɛyi asɛm momfa honhom nkranta yɛmfa honhom nkranta ɛne Nyankopɔn asɛm no fi sɛ asɛm na bɔɔ so ne asase asɛm na yɛ bibia o wankwati asɛm na nyɛ bibi biara ti sɛ asɛm no timi no mmienu mu a nyame asiesie ne ma sɛ wabɔ yɛ sɛ ne suban so ɛti sɛ deɛ nka Kristo tie saa ne yɛteɛ tumi a Yesu Kristo wɔ ne mu ka wɔ mu nanso so bɔne nti ama nipa hwe ase sika na no akum ɛnɛ sɛ ne bɛbɛ ho so a yɛbɛnya wɔkyeɛ wurade kɔ kɔsɔ me yɛbɛyɛ wei paatɔ paatu kɔ so na momfa mpaebɔ yɛmfa mpaebɔ what yɛmfa mpaebɔ ne kutusire nyina nti mpaebɔ a wo so wobɔ no ɛwɔ sɛ wobɔ mpaeɛ wɔ kronkron mu na tumi adi akyire sɛ yɛbɔ mpaeɛ no wɔ bɔne mu a ɛyɛ gyanyan nti wɔ nua brante a wo ne wɔ ba te sɛ walefoɔ na wonyɛ ne ho adeɛ wɔ mpaebɔ no nyame asum wɔ ba a wawoɔ na wo mia nya wo ho adeɛ na wo te bɔne mu no wɔ mpaebɔ no nyame asum ayɛ sɛ wusie wo dɛm ho a ne bu nkafa ti bɛrɛ na wonsu ti nɛ obi ti bayifo de na wosuru yɛ busa sɛ tumi bɛ na de ho ato so kɔso na momfa mpaebɔ ne kutusire nyinaa yɛmfa mpaebɔ ne kutusire nyinaa ɛmmɔ mpaeɛ daa na ɛnora nti yɛnwɛn na yɛntoa so ho yɛmmɔ mpaeɛ ne daa yɛntoa so kyɛ sɛ yɛma yɛnya mpaebɔ da fi sɛ yɛwurade Yesu Kristo wɔne mpo Nyankopɔn ba no according to the book of Luke chapter 22 verse number 39 wɔsɛ sɛdeɛ na wɔyɛ daa no to wo yɛ mu ɔma ne mpaebɔ no dɔɔso nti ɔka kyerɛ kyerɛfoɔ sɛ mommɔ mpaeɛ na moankɔ de bɛyi nsohwem nti Kristo ni ɔtoto mpaebɔ ase no that means na wankasa no wode wo nkwa ɛna ɛto kyakya wode wo nkwa na ɛto asɛm mu fi sɛ Kristo nam mpaebɔ so tene ne mpaebɔ so ɛsɛ ɔbɔnefoɔ nnwuma ɔwɔ sɛ tie ti yɛmmɔ mpaeɛ na nkɔ so yo ti ɔsɛ sɛ bɛyɛ montoa so ɛnsrɛ ɛma wo tifoɔ nyinaa ɛne me nso ɛne Paul so asɛmpakafoɔ so ti monsrɛ ma Awurade akɔ a mente so na dana nyinaa metena fidie ho a Awurade abie madwene me nte aseɛ ni na afei wɔde twe konkono mu nte aseɛ adome ne matiefoɔ nyinaa na nsɛm ne ba a abɛyɛ ho adwuma amen na mebi ma no a ɔma me asɛm nka na memfa nam menyi asɛmpa memfa kokoduro enyi asɛmpa na hinta asɛm no ma yɛnsuo nipa nim na yɛnyi nkyerɛ sɛ bɛyɛ nipa bɛba so nya nkwagyeɛ yɛnsuo nipa nim yɛnsuo tafra hunu no ɛno ho bɔfoɔ nti na Kristo Yesu afrɛ ɛti yɛmfa sɛ deɛ ɔhaw ne amane atetie bikom bia no Awurade bɛhyɛ yɛn den amen na ma yɛmu nam sɛ ne sɛ mekasa that's it amen ɛti yɛnkan 2 Corinthians chapter 10 no verse number 3 no enkosi 6 no ne yɛmfa so ne yɛmfa part 1 ne si hɔ ne yɛmfa part 2 no so mmra ɔsomafo pɔn ma ɛtɔsumi no ɔtwe kɔma akrotifo asafo no eti a ɛyɛ edu ne ntwerɛsoɔ miɛnsa kosi ne mu a ɛyɛ nsia no
atifi asɛm honhom fam ko honhom fam ko asase so bio Ephesians kan say honhom fam atamfo no wo so se honhom fam ko na yenhwɛ akondoye no a wɔka ho asɛm no na honam die what ye na honam die nanso yesa yetuo no yesa yetuo no nya honam fam efisɛ yensa yetuo no akode na ko a ye ko no akode ekura ye de ko ntokwa no enye honam die o na mom edi nyankopɔn nim se de bedwire epie kese na ye dwiri adwene ani bibiara ekron a o maso edi nyankopɔn nim die edi asie yes na ya fa adwene nyina no mu ade ahye Kristo asom menase na ye siesie ye ho se mo asom me ewie pɛ ya ye beto asode nyina so re amen dia ha se yodofo se Kristo mieso ankyere wa o yire kura wo ne da no wunnim adwene wo ne tirim wo kura ne da wunnim adwene wo ne tirim efi a wutimuo abusuafo a wo ne omwo enadwuma mu a wo kura wutimuo asole a wutimuo mema wi efi se Bible say nipa bebe awie yo hwan de ben aba beshim obahwehwa de chidi a wo Kristo emu no kwai na betimi a wo de Kristo fo aye nkoa everybody Kristo nkabo nsone me da amen efi se obonefo no eye nima bebrebe no omo poture mo se omo ye ha abofo nanso Awurade nim de ekoso nyina nti no Awurade Nyankopɔn na metumi so obrade ho ato ne so no obebubu obonefo tumi ne hihye nyina ma ne ma anya somdwe ene nkwanwosai edoba Jesus Christ din enti the whole armor of God no part 1 no ye de besia na nyame bie kwan ya de part 2 no so ebeba Mosomfo Awurade akwa Samson agye abremponi mechia mu pii sese abakakra me number na kwa emienu enti bre ekwa ni mu no metimi de bia asende de available be metimi na sende me wo Tigo baako ana mo MTN ya dadan nyam de sende mu ni so hu Tigo no a ma na nya se ye fufuru biara Awurade akwa no a medam ase Kristo nhyira mu amen